बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आज मेरा जो बात करने का मकसद है ना दोस्तों, छोटी मुँह बड़ी बात मैं ये बोलना नहीं चाहता और किसी का दिल भी दुखाना मैं नहीं चाहता। इसलिए कि मेरे दोस्तों, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक मरतबा इस बात पे खुश हो रहे थे, अगर कोई आदमी किसी को खुश कर दे अल्लाह पाक उसको जन्नत में जगह अता फरमाते हैं। तो मेरे दोस्तों, हज़रत अबू बकर ये बात सुने तो मेरे दोस्तों रोने लगे। फरमाया, हज़रत आयशा ने पूछा, हज़रत अब्बा जान आप क्यों रो रहे हैं? कहा, बेटा तू दूसरी तरफ भी सोच ले, अगर आदमी किसी को खुश कर दे अल्लाह उसको जन्नत में जगह अता फरमाते हैं, अगर उसको नाराज़ कर दे तो जहन्नुम में जगह अता फरमाते हैं। मुझे यह बात पे रोना आ गया। तो मेरे दोस्तों, सिक्के के दो पहलू होते हैं दोस्तों। अल्लाह ने खुशी और गम दो बनाया। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इब्न अब्बास से फरमाया, सदका करो, सदक़े के ज़रिए से बलाओं से बचते। कल हशर के मैदान के अंदर अर्श के साए के नीचे में आदमी जो रहेगा सदक़े के साए में रहेगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मुस्कुराना फरमाया और हमारे नबी ने फरमाया, इन्नमल मुमिनूना इख़्वा। कुरान ने फरमाया एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तो मेरे नबी ने फरमाया एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का आईना है। तो मेरे दोस्तों, मेरा आज जो बात करने का मकसद है ना दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे को बड़ा दुख हो रहा, सोशल मीडिया के ऊपर क्या आया दोस्तों, एक जमात गई अमारत वाली, क्या जमात गई मेरे दोस्तों अमारत वाली। तो मेरे दोस्तों फरमाया उनके ब्यागा निकाल के फेंक दिया गया। किसने कहा दोस्तों तुम्हें ब्याग निकाल कर फेंकना? किसने कहा? मेरे दोस्तों, हमारे पास सीरत की ज़िंदगी हमारे सामने है, हमारे पास हमारे नबी अलैहिस्सलाम की प्यारी ज़िंदगी हमारे सामने है। अरे मेरे भाइयों, तुम उम्मत की इससे क्या मैसेज देना चाह रहे? वो कौन थे दोस्तों? वो कौन थे? वो तो अपने ही है ना। अपने ही साथ बैठ के 6 नंबर सीखे, अपने साथ बैठ के मेरे दोस्तों गश्त करना सीखे, अपने साथ बैठ के तालीम करना सीखे, अपने साथ बैठ के मशवरा करना सीखे, अपने साथ बैठ के अल्लाह के रास्ते में चले ना। मेरे दोस्तों, इज्तिमाई अमल कितने हैं? इज्तिमाई अमल में वो साथ जुड़ने वाले थे। मेरे भाइयों, सबसे बड़ी बात, हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। अल्लाह पाक ने गैरों को नफ़रत करने से मना फरमाया। हम तो मुसलमान हैं। मेरे भाइयों, शोरा और अमारत में क्या हो गया? आज हम एक दूसरों को काफिर कहने लगे, एक दूसरों को दोज़खी कहने लगे, एक दूसरों को बद्दीन कहने लगे। अरे मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते ऐसा मत करो। जो काम कर रहे ना, हमारे बड़े हैं ना मेरे दोस्तों, हमारा बड़ा दारुल उलूम मौजूद है, दारुल उलूम देवबंद, हमारे उलमा इकराम मौजूद है बड़े। मेरे दोस्तों, उनके सामने रखे, वो लोग क्या बात कर रहे हैं उस पर अमल करने वाले बने। मगर मेरे दोस्तों, अल्लाह के वास्ते ऐसा ना करो। शोरा वाले अमारत वालों का ब्याग फेंक दे रहे, अमारत वाले शोरा वालों का ब्यागा निकाल के फेंक दे रहे। ये तो दोस्तों हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद हुआ था, हमारे दूसरे भाइयों ने फेंका था। मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ, ना इल्म का नतीजा था मेरे दोस्तों, इसलिए वो ऐसा करे। मगर आज तो हमारे पास इल्म आया, आज तो हमारे पास दीनी मदरसे खूब हो गए, हमें यहाँ दीन की चिराग लगाने वाले, शम्मा जलाने वाले मौजूद हो गए। आज भी वो हमारे सामने जहालत हो तो मेरे दोस्तों कैसे हो सकता है बताओ? अरे भाई, हमने जो मेहनत की है, इकराम मुस्लिम हज़रत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह कई को लिए दोस्तों, इसलिए लिए दोस्तों कि ये बाद में ऐसे हालात आएंगे तो लोग जो है सो इकराम मुस्लिम वहाँ पर ख्याल करेंगे। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों से सबसे गुजारिश है, आप जो काम कर रहे हैं ना दोस्तों, अल्लाह को मालूम है, हक़ है। अगर हमारे हिंदुस्तान नहीं दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर भी कहाँ पर भी दोस्तों, अगर दीन के ऊपर ज़र्री भी उंगली उड़ती तो कई हज़ारों करोड़ों लोग जो है ना उसको समझाने के लिए ज़बानें उड़ती, बातें निकलती। तो बताओ, ये शोरा वाले या ये अमारत वाले जो काम कर रहे, अगर गलत होता तो मेरे दोस्तों इस्लाम से हटकर होता, कुरान और हदीस से हटकर होता, तो इसके ऊपर हज़ारों लाखों फतवे निकल जाते। बता कोई फतवा निकला कि ये गलत है? नहीं निकला। तो मेरे दोस्तों फिर हम कौन हैं?
ہم کون ہیں دوستو؟ یہ تو انسانی فطرت ہے، کسی کی بات پسند آتی ہے، کسی کی بات پسند نہیں آتی، جس کو پسند نہیں آتی وہ خاموشی اختیار کرے، جس کو پسند آتی وہ سنے، اس پہ عمل کر لے، جھگڑا ہی ختم۔ تو میرے دوستو، بعض لوگ حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، بعض لوگ نہیں پڑھتے تھے، تو میرے دوستو کیا بتاؤ کچھ ہوا؟ نہیں ہوا دوستو۔ بعض صحابہ فرمایا اللہ کے نبی نے بھیجا، بعض لوگ پہلے نماز پڑھ لیے، بعض لوگ میرے دوستو وہاں پر جہاں حضور بھیجا تھا وہاں جا کے نماز پڑھے۔ بولو دونوں میں اختلاف ہوا؟ فرمایا رمضان کے اندر حضرت شیخ الحدیث نے لکھا فضائل رمضان میں، بعض صحابہ روزے رہتے تھے اللہ کے راستے میں، بعض نہیں رہتے تھے۔ نہیں رہتے سوالوں کو میرے دوستو، جو رہنے والوں نے میرے دوستو ان کو تانا نہیں دیا، اور نہیں رہنے والوں نے رہنے والوں کو تانا نہیں دیا۔ یہ ہمارے اسلاف کی زندگی ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی زندگی ہے، یہ ہمارے صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے دوستو۔ پھر اگر ہم اللہ کے راستے میں اتنے سال سے محنت کرتے ہوئے، اتنی جد و جہد کرتے ہوئے، بڑوں کے اقوال افعال پہ عمل کرتے ہوئے اگر آج ایک دوسروں کا گریبان پکڑ لے، ایک دوسروں کو گالی دے، ایک دوسروں کو برا بھلا کہے، تو پھر دوستو ہم نے کدھر وقت لگایا؟ کہاں وقت لگایا؟ ہم نے کیا کس کے لیے کیا بتاؤ؟ اللہ کے لیے کیا؟ نہیں اپنی چاہت کے لیے کیا، اپنے نفس کے لیے کیا، یا اپنی بڑائی کے لیے کیا، یا اپنی شہرت کے لیے کیا؟ اگر شہرت کے لیے کیا تو میرے دوستو حضرت ابو ہریرہ فرماتے کل آخرت میں سب سے پہلے جس کا حساب لیا جائے گا وہ ایک عالم ہوگا، ایک شہید ہوگا، اور میرے دوستو ایک سخی ہوگا۔ حضرت شیخ الحدیث فضائل ذکر قرآن میں لکھے۔ تو میرے دوستو بتاؤ، یہ اگر ہم یہ ہمارے سامنے رہیں گی تو ہم اخلاص سے عمل کرنے والے بنیں گے۔ میرے دوستو ہمارا اخلاص کے ساتھ دیکھنا بھی ہمارے لیے نیکی ہے، اخلاص سے بات کرنا بھی نیکی ہے، اخلاص سے ملنا بھی نیکی ہے۔ میرے دوستو یہ ساری چیزیں دین ہیں۔ دین جب زندگی کے اندر آئیں گا تو دوستو یہ ایک دوسروں کی دشمنی ختم۔ دشمنی تو دوستو ہماری کیا ہے؟ تقی عثمانی صاحب نے اصلاح خطبات کے اندر ایک مرغی کے بچے کے اوپر میرے دوستو 40 سال جنگ چلی۔ وہ جہالت کا زمانہ اب ہے کیا بتاؤ؟ وہ نہیں ہے دوستو۔ اب تو میرے دوستو شمع فروزہ کی چراغ جلانے والے بہت لوگ موجود ہو گئے، اللہ والے، اللہ کی دین کی محنت کرنے والے، خانقاہ کی نظر میں، دارالعلوم کی نظر میں، مدرسوں کی نظر میں، مفتی اکرام کی نظر میں، یہ سب ہمارے قلعے ہیں دوستو۔ ان سے اگر ہم محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو یہ قلعوں کی فنا لے، اور قلعے والوں سے جا کے ہم بیٹھے، پوچھے، ملیں، دعا لے، ان سے مشورہ کرے، تو میرے دوستو اللہ کرے کہ میر کو آپ کو ہم سب کو محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔